Zdravo svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Prije nego što krenem sa današnjim video snimkom, sve vas koji gledate moje snimke, zamolit ću vas da se pretplatite na moj kanal ili kliknete dugme subscribe. U današnjem video snimku ću vam reći o tome koji je to primjer treninga za 10 km da biste brže istrčali, da biste popravili vaše vrijeme u polumaratonu. Jer je jako važno da znate da trebate trčati trke na 5 km, na 10 km ili raditi trening trke kako biste poboljšali vaše vrijeme u polumaratonu. Jer ako ne trčite brže od vašeg ličnog rekorda 10 km, sigurno nećete istrčati polumaraton brže od vašeg trenutnog vremena. Ovdje sam napisao ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i tako do nedelje. Ovdje sam napisao primjer šta trebate raditi. Nijesam pisao vremena, nego sam pisao zone i pisao sam u metrima, odnosno kilometrima, koliko trebate trčati za jednu sedmicu kada se pripremate da istrčite lični rekord na 10 km. Znači, ponedeljkom je lagano džogiranje i tu sam napisao zone 1, da je tu minimalno opterećenje rada vašeg srčanog ritma i na taj način trčite 2 do 5 km. To zavisi od prethodnog dana šta ste imali u nedjelju i kako se individualno osjećate i šta je cilj u ovoj nedjelji. Poslije toga utorkom trčite raznoliko, to znači da možete trčati i lagan tempo od zone 1, a možete i do zone 3. I uglavnom trebate da trčite do 10 km. I to može biti da je 6 km za 45 minuta, kao primjer navodim, a može biti 10 km za 45 minuta. Naravno, nemojte pretjerivati, nego ovdje sam naglasio niža zona 3, da rad vaše srčane frekvencije ne prelazi u anaerobni prag, nego u aerobni prag da bude. Poslije toga srijeda, ono što veliki broj ljudi koji su u trčanju često zaboravljaju, a tu stavljam akcenat, morate raditi s tegovima. Morate raditi na tome da podižete jakost vaših mišića, samim tim ćete povećavati brzinsku izdržljivost u trčanju na 10 km, a za naredni polumaraton je to nezaobilazno. I tu je naravno uvodni dio što se tiče zgrijavanja kao džogiranja, 2 do 6 km. Teretanu možete raditi prije ili posle, to ovisi od šta je vaša priprema i za koji polumaraton spremate, a obzirom da je za 10 km, to vam preporučujem da radite kao odvojena 2 treninga. Ovo u ranim jutarnjim časovima, a ovo u večernjim časovima, da bi se vaše tijelo oporavilo. Kada dođe četvrtak, tu se radi intervali, fartlek, tempo trčanja. Ono što vam preporučujem da ne bi sutra došlo do povrede, što je jako poželjno, jeste da krenete sa većom kilometražom i da trčite u setovima kilometra i 600. I možete za početak 2 do 3 serije, kilometra i 600 sa pauzom koja će biti pasivna, šetat ćete. Poslije toga možete uključivati lagano trčanje da biste spojili 1600 u nekom bržem intervalu. Zapamtite, pauza je sastavni dio u napredovanju u treningu. I kasnije ćete to spuštiti na 1200 i jako je važno da znate kako se spušta kilometraže i kako dolazi do metraže na 800, na 400, na 200 i preporučujem da to radite na stadionu ukoliko je to izvodljivo imate u vašem gradu. Jako je važno da znate da tada brzina raste, jer što trčite kraće stvari, brzina je veća. Međutim, da ne biste stradala zadnja loža, jer to obično kod trkača zbog loše posture tijela i slabog trbušnog zida prednje i zadnje strane trupa, dođe do povrede. Krenite sa većom i bit će bezbjednije. Jako je važno da poslije ova dva, da kažem, jaka treninga gdje ste radili s utegama, radili ste intervale ili fartlek i na taj način dolazi petak. Tu znajte da je to dan odmora da bi se vaše tijelo i regenerisalo, da biste nastavili dalje treninge. U subotu radite 4 do 8 km obima treninga, što ukupno traje, i radite pliometrijski trening. Pliometrije su vam skokovi, razni rekviziti, ono što će da podraži vaše neuromišićne veze i na taj način ćete imati bolju povezanost između vašeg mozga i vaših mišića i prilikom samog trčanja ćete trčati brže i definitivno ćete doći do novog ličnog rekorda kako na 10 km, kasnije i u polumaratonu.
Nakon toga, da bi se vaše tijelo regenerisalo, skroz lagano trčite zone 1 do zone 2, neravan teren ili biciklo, radite 2 do 3 puta više. Jako je važno, znate, da za ovaj trening, ukoliko vozite biciklo, ako ovdje planirate da trčite, recimo trčanje 6 do 10 km ili do 12, ovdje idete 2 puta više od toga. Znači idete vožnje 20 do 30 km. Nećete imati opterećenje na skočni zglob, koljena, vaše ligamentske veze će se definitivno oporaviti od trčanja, uradit ćete drugu aktivnost koja je cikličnog ili ponavljajućeg karaktera i na taj način ćete se opet pripremiti za novu sedmicu. Opet da vas posjetim, ko se još nije pretplatio, kliknite dugre subscribe ili pretplatite se na moj YouTube kanal da biste dobili još ovakvih video materijala. Toliko od mene u ovom video snimku. Ako ste uživali, ako sam detaljno ovo opisao, bacite like, ako nije, bacite dislike i vidimo se naredne sedmice.